Welcome back mga kabiyahe. This is Laling Biyahera again. So this is the part 2 of our Fantasyland tour. Lingaw kaayo mi atong ganina, diba nga nagsuroy-suroy mi. So you are watching now the Sumpay, diba na pati pa Sumpay. So this is the Sumpay gikan sa among suroy-suroy dito sa Fantasyland na mga rides dayon nag Snow World me. So I hope you watch the video. This time is nag-prepare sila para sa tonight's kanang naa sila murabitog mga parade of characters. Bongga kaayo din ay mga fairies nila. So later I will show you. For now, let's go and see what are these performances. And of course, the Zayas family are still with us for today's vlog. So nag-wait po na sila sa later, no? Oo, sa later na performance. So hulat-hulat lang ta mga kabiyahe. Hello! 2 hours later. Og nang gawas na ang mga characters nila, no? Nindot kaayo nag-appear pa mi sa elephant. Dayon nalingaw kaayo ang mga bata na kauban namo silang Ate Jul na si Atiana. Bibo kaayo kay syempre excited ang mga bata. Apil na po ng mga tiguwang naman silang Antiyet o si Antigayang kauban gihapon namo. So lingaw kayo din na dito lang mga fairy. So this is a nice experience para sa mga bata. Parehas nako. Ni dool pud gani ang kaw. O di ba bibo kaayo. So this is a nice place gyud laagan. Diba nalibog na nung ko sa ko isulte kay galantaw sad ko ani nila daghan kay pa picture. Nanapod mi adtuan lain mubalhin tangad to dito sa may bahay ni Lola katunay horror place o katunay haunted house. So let's go and check it out. Much later. Og mauna ni ang akong giingon mga kabiyahe, ang haunted house. So this is the bahay ni Lola daw. Og hadlok pud kay ko, no, kay talawan man sad ko. So dili lang ta diha mo sulod. So nara ko sa gawas, nagpa-picture lang ko. Kauban ng ilahang mga statues nga naa dinhi. So posing lang si Laling Biyahera kay talawan. So lahi na lang ang ato ang sudlon. Ako dili ko mosulod. Horror house. Dai pag video dai ha. Natiba siya. Mga talawan. Ay bawal. Bawal man ang cellphone. Mga talawan man mi. Mga talawan kay mi di mi manulot sa horror house. Bawal ang cellphone. So ingin. Five minutes later.
Dali raman day kaayo to dito sa haunted house. So, diretsyo na sad mi, let's go and transfer to a beautiful place. Kinidili na ta mahadlok. Enjoy gyud ni siya. Welcome to Lakbay, Pinas. O diba? Maglakbay ta lang tao na tuon sa kanindot ang Pilipinas karon. So, let's go, let's go, let's go. Kana silang tulo, wala na ibang bayan. Kaya ako diri sa Francit. Ako sa Francit. Ang driver ni mo. Ha? Na-driver ay. Hey. Okay, ready? Wait pa, wala pa. We're gonna drive. I am the driver right now. Guys, we're taking the Lakbay, Pinas. We're going to the story about Lakbay, Lakbay. Okay, that's our okay. Go now. Okay, let's go. Ready pa man? Ladies and gentlemen, and welcome to Lakbay, Pinas. Before our journey begins, we have a few reminders to ensure that we all have So, Lakbay Pinas is actually a beautiful program of Fantasyland para ato ang madiscover unsa ang mga beautiful nga spots, mga laaganan, mga historical places, about culture nato. Nindot kaayo ang mga bata murag ma-experience nila ang mga usually makitaan lang og ma-learn nato sa books, but this time kini siya magsakay ka sa train, ikuto ni mo ang tibuok Pilipinas kumbaga. So this is really very very beautiful. Grabe, I tell you, kailangan mo laag mo dinhi aron ma-experience sa inyong mga kids, and also mga dagko sad, even the matured ones, malingaw kaayo. Julie, do you like it? Yes, nice, right? enjoy the good colors of the Venus Harvest in Lukban, Quezon, and the Parol Festival in Pampanga. Marco and Oatmeal's beautiful shape, set in Manila Shore in Grande. In 1922, the Malinta Tunnel was built by the Americans as a bomb-proof storage, shelter, and hospital. It was utilized over a 2-decade period till 1945 by both the Americans and the Japanese during the Second Oh my World God! War. This is scary! Hello, street shops, and then traverse Oh, grabe, changing of guards! Changing of guards! global city from preserved architecture to new Filipino pop culture. That's Manila.
Anyone jump up? Uy, gatinikling, gatinikling. General Dennis McAllister landed in Liverpool, and I shall return. The Messiah Islands hold religious festivals all year round. From the Franciscan Peninsula in Cebu and the Mascot Festival in Mahoro, other adventures await. And we are almost done because we are arriving in Dakak na. O, di ba? Dali ra kaayo ganina nilakaw pagaitas Dakak karon na ta sa Dakak, guys. I hope you enjoy this video. Thank you kaayo for watching this video. Nalingaw pud kaayo mi ani. Salamat kaayo. Bye! Salamat po. Nice, no? So nice. 75 years later. Syempre pa, we have to end this night with a tasty bulalo. Sus, kalami kaayo. Uy, ako pag hikap-hikap diha o. Lami kaayo. So, nami karon daplin sa bye-bye. Syempre pa, nagihapon tas din sa Fantasyland. Ang ilahang mga pagkauna na diri daplin lang sa bye-bye. So, we are so glad. Gidalami din ni Kuya Driver. Syempre si Kuya Nico. Mingi dala dinhi. Tapos diri mi mag-dinner before mo balik sa among accommodation. O, diba lami kaayo among kaon-kaon. Okay? Enjoy lang muna, guys. And kanang tinula na inindot na story. Lami kayo ang gi-order ni Dayan nga isda para pang sinugba. O gihimo lang ni ate nga tinula. Ano ba yan, ate? Sus, nalibog na siguro ang tindira, no? Kay daghan kay order. Busa, next time, make sure nga attentive kita sa mga orders. Kay gipanggutom na gitaw ng mga laagan. Alright, thank you so much for watching mga kabiyahe. Shout out sa ato ang Zayas family na kauban. Thank you kaayo and we hope to see you again on the continuation. Napanisumpay guys. Thank you so much. Bye!